الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كان مالك le secret et les jeunes donc sur le plateau donc sur le nouveau plateau belle ba de ngaya bi pereli banunu ayre ba donc afo autant na soro ambulo ni wati na kasaba ke donc sungolo ni wafili diganga ke donc akle sheginye parce que adam na samedi de donc be samedi. Cela veut dire que be songolo bi atele chegire donc ni ala sola machallah le génie et pour que blaka suma bon ngote ko tere ka dugu donc songolo be no parent na sika kere ngabi wolol kon soro ni ala sona jusqu'à ce que songolo bi ta ban wati ni ala sona machallah donc le génie ini kayo be nyona bi de bismillah le samedi le 9 avril 2022 mini ngale falo mi mea ambal mage do ñin ngal ke ako ay jetem ne likare la wati labana ko aka ceya bituka ngenya di ami ya fa black refe ngana ngenya nale commencer ka chien fana ceya be wuli re chien kele ale be faga do siza o bana de wo be kene ata machine do le secret ba sitara la kambe donc sababa ma ko ne cela ka munasura ka ceya ka bituka ngenya de ina fo le jeni afoto amna ko me ko na chien donc ka be wuli o kore ka fo ta te wuli tew aba wuluni koro de fendo de bina lela pour que tia ga sika wuli donc amba fo ma ko nege donc tia cheni o be ngaya do de kofo oni tia wulili o te sra kelenye tia wulili ana cheni o lu te sra kelenye cheni o ngaya de mo me sika soro tiara donc o be sika appliquer ibo chien mais akla ka wuli o fenen nege do de mo na tiara donc te sra kelenye mais a bebe sika soro mun konana infection sira o de do munu namna dado araka détail. C'est-à-dire n'a fera ko infection kacha infection be siga mogomne hali tegara infection be siga mogomne ali nyena parce que tellement que infection go kuma ani frafira num jaara ne bebetu bloko infection u chama kila de gafo na fera infection kaba of maten muso ya ko indoron banainde do infection toyi infection ye c'est quelque chose qui infectieux. C'est-à-dire fait on fait bien na be siga do bom mo dora kata dora wan me be siga sur fin do fin o lu bebe siga jate infection donc avec siga mo mna kungolo la ina fa be siga mini kana avec siga mini nyena avec siga mini kora mais a cheyata walma amusoyata o fene o infection donc il faut ka wala o infection tamashem badama do be o lu ni cheye o yara o be ba yira ka foko infection be soro donc cheyina o tamasien ba damadoin o fana bene adamana infection jar do de do munte kelenye o de kama bi infection furasan ati kenaya ka sura ati fe ale ka infection ye ale ka fura infection fura de do ima famia mais aya di doma amati kenaya parce que ta kenaya muna infection kacha infection qualité kacha quoi donc il va sur fura fura do be ça infection fura de o ba fa eko ni fara nyogonga o infection donc ale ta kungolo ni kuru o koinga mais ka soro infection kacha ou tekelenye donc ba de banabato matikenya parce que mun bara imota dama bien vrai que infection bi bolode afra bi bolode mais ma banabato ta dama bo banabato fene na ile segre wele no ya ta dagele ya aba fo kay wana ntigini do soro wol ma kay wakele ntigini do soro ka ba san obulu o tewa donc ka soro ga infection ama fi kana sa de asan ka soro jari mumbe era hein o ta le bolo mais infection fura be soro donc abulo donc yo sa nyama sora donc ibe sege kana matuguni walma ka sege kana mo ma munun be fura maîtriser ase yo mene ka karane ka fo thérapeute o de sebe ne baga donc o ko ka fo jamana so ne ba ma ka fo ne fura tigide ya fo bia donc o tikete voilà donc infection be fuka chaya mna o de wala chela ka we surtout cheta che o ka fo me ka fo o be infection tamansion nye ma chite kelenye donc figo o donia de sorofolo avant que fura di donc mooma donc infection do be che bora ga mun fo sisa infection do be abi chaya konona aba a jeni mais ati ngene voilà donc infection do be abi chaya konona ngene ngati jeni ya fa bien infection do be abi chaya konona kin katwa kana fa ba kin ya fa bien mais ati ngene ati jeni ya famia donc infection do be avec sugune aba kasa goya voilà aba kasa goya ni sugune ke ni tla ba so ere sugune na kasa duguba de be ki ga sugune konnana
donc infection dɔ bɛ yen o bɛ o kɛ i y'a faamuya donc infection dɔ bɛ yen a bɛ perte blanche bila cɛ la c'est à dire ji jɛma kana i ka kurusi kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma negeya negeko mana i ma ji jɛmani ka bɔ cɛya fɛ ten k'a sɔrɔ sugunɛkɛ tɛ bokɛ tɛ nka o ji in k'a sɔrɔ kasa gɛlɛnin dɔ bɛ se ka sɔrɔ donc a fɛ o fana ye infection dɔ de ye i n'a fɔ infection dɔ bɛ yen n'i taara k'i bɛ taa bokɛ la ji jɛmani bɛ bɔ i ka cɛya fɛ sugunɛ bɛ sɔrɔ ka na mais ji jɛmani kasa bɛ k'a la parce que ji jɛmani dɔw bɛ na k'a sɔrɔ tɛ infection ye mais olu la i b'a sɔrɔ kasa tɛ olu la quoi donc ni infection don kasa bɛ kɛ a la i y'a faamuya donc o ye infection dɔ ye taamasiyɛn ye cɛ fanfɛla la i y'a faamuya donc infection dɔ fana bɛ yen nɔ i sigilen a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ ɲama-ɲama i bara kɔnɔna na i bara kɔnɔna na k'a sɔrɔ cɛya tɛ dɛ cɛya tugulen bɛ yɔrɔ min kɔnɔna na a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ ɲaga-ɲaga o kɔnɔna na donc o fana ye infection taamasiyɛn dɔ de ye mun b'a yɛrɛ k'a fɔ infection bɛ cɛlaka la i y'a faamuya donc ale bɔra ka mun fɔ sisan o fana ye infection ye mais ni sira dɔ de don a bɛ kɛ infection ye mais ni sira dɔ tɛ a tɛ k'a ye donc ka cɛya ŋɛɲɛ infection mun bɛ yen n'o bɛ se ka cɛya ŋɛɲɛ i b'a sɔrɔ o bɛ cɛya ŋɛɲɛ a kɔnɔna fɛ a n'a kɛnɛma i y'a faamuya donc cɛya kɔnɔna fɛ a n'a kɛnɛma mais kɔnɔnata in tɛ kɛ ka caya i b'a sɔrɔ a bangebɛ kɛnɛma a bɛ se k'i ka cɛya ŋɛɲɛ ani ka worokɔrɔla ninnu ka to ka ŋɛɲɛ misɛnnin kɛ donc olu kɔnɔna mais i b'a sɔrɔ ŋɛɲɛ bɛ kɛ i ka cɛya kɔnɔna in na souvent mais tuma dɔ la o ŋɛɲɛni bɛ yɛlɛmɛ cɛya sanfɛla fɛ i y'a faamuya donc ni a ŋɛɲɛ nana f'i ka a siyɛn de sinon i tɛ lafiya i n'a fɔ ale y'a fɔ donc cogoya mun na o ye infection sijari dɔ ye mais infection wɛrɛ fana bɛ yen mun bɛ se ka cɛya ŋɛɲɛ walima ka worokɔrɔla ŋɛɲɛ k'a sɔrɔ o tɛ e yɛrɛ la voilà k'a sɔrɔ o bɛ sɔrɔ e ka muso de la c'est à dire n'a sɔrɔ infection bɛ muso la sisan n ye rapport kɛ ni muso ye ni lawajiw nana ɲami ɲɔgɔn na rapport la cogobaliko de don donc o cogobaliko in lawajiw nana ka na commencer ka ɲagami ɲɔgɔn na ji sera e barakɔrɔla ni i worokɔrɔla ni ka cɛya ninnu ma donc ale ka ji infectelen bɛ déjà i y'a faamuya donc ji hali ni taara i ko de bien vrai que a sera i ka worokɔrɔla ni fɛn ninnu ma si wo de bɛ si jukɔrɔla la donc si woni ninnu olu bɛ fɛn ninnu garder quoi ni ji sera i ma dɔrɔn a b'a garder donc kɔfɛ i b'a ye ni commencera ka wɔsi fɛn mun si bubara ye mun ta a bɛ commencer k'a bila ka bɔ mɔgɔ bɛ wɔsi ji bɛ bɔ si bubara de fɛ si turulen bɛ farisogo yɔrɔ mun na o yɔrɔ in o ye farisogo ka fiɲɛ minɛ yɔrɔ de ye wo b'a la quoi est ce que i y'a faamuya o wo in o de bɛ fɛnw ta donc ni i wɔsira a b'a tila k'a lasegin si bubara fɛ est ce que i y'a faamuya donc infection bɛ muso min na n'i ye rapport kɛ n'o muso in sisan donc ni jiw ɲamina ɲɔgɔn na ji ye e worokɔrɔla n'i ka sexe ninnu yɔrɔ ninnu sɔrɔ ka ban déjà donc i b'a ye k'a fɔ si bɛ tali minnu k'a kɔnɔna na hali n'e taara i ko problème tara sinikɛnɛ n'i wɔsira si tun ye fitinin mun tara a bɛ commencer k'u bila ka na donc i b'a ye k'a fɔ ŋɛɲɛ bɛ kɛ i cɛya la ŋɛɲɛ bɛ se ka kɛ i worokɔrɔla la o n'a ɲɔgɔnna ŋɛɲɛ bɛ se ka kɛ i barakɔrɔla la walima i ka forokoni ninnu ŋɛɲɛ bɛ se ka kɛ ninnu bɛɛ la donc k'a sɔrɔ o infection in tɛ e la nka o bɛ muso de la bon i b'o jateminɛ n'i y'a ye o ŋɛɲɛ in minɛ wagati mun na i b'a ye a bɛna don min na n'a sɔrɔ e ye rapport kɛ bi donc ale bɛna sini très généralement donc ka caya donc ninnu bɛɛ ye infection taamasiyɛnw de ye cɛ la mun ni u tɛ kelen ye u kɛcogoyaw tɛ kelen ye u taamasiyɛnw yɛrɛ fana donc u tɛ kelen ye o tɛ donc sisan n'ale ko sisan k'ale ka cɛya bɛ wuli a siyɛnni na an b'o kɔrɔ fɔ ale ye nka an bɛ ɲininkali an bɛna tila ka jaabi dɔ di infection yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di cɛ fɛ donc il faut que an k'o fana walawala mɔgɔw bɛ se ka dɔ faamuya yɔrɔ cogoya min na o tɛ donc sisan ale ka cɛya b'a ŋɛɲɛ mun kɛ ni ale b'a siyɛn cɛya ka tila ka wuli ça c'est logique parce que cɛ o cɛ bɛ yen k'a fɔ k'i ka kɛnɛ ko i bɛ forme na i nege bɛ 100% na ni i bolo magara i ka cɛya la k'a kɛ i n'a fɔ bolo b'a lɔgɔbɛ dɔɔni c'est à dire k'a siyɛn dɔɔni que ça soit a y'a siyɛn dɔɔni walima bolo kɔni commencera ka tagama k'a kan donc kuranin dɔw de bɛ sɔrɔ cɛya kunkolo la o la e tɛgɛ bɛ tɛmɛtɛmɛni mun kɛ olu fɛ i nege fana bɛ commencer ka réagir i tɛgɛ nɔfɛ n'o kɛra nege bɛ wuli ça c'est normal o ye wajibi de en tant que i ka kɛnɛ foyi t'i la donc i ka kɛnɛya bɛ 100% na
ni i tɛgɛ tora ka tɛmɛ i cɛya kunkolo fɛ a bɛ wuli o de kama ni taara sugunɛ kɛ sugunɛ yɛrɛ natɔla bɛ cɛya wuli n'i ye cɛya minɛ k'i b'a siyɛn o b'a wuli o de kama hali n'i tɛ forme na kosɛbɛ ni muso b'a fɛ k'i bila forme na ni muso y'a tɛgɛ dɔ kurusi kɔnɔ ka to a tɛgɛ tɛmɛ i ka cɛya sanfɛla fɛ walima ka kɛ n'a fɔ a bɛ cɛya boso a bɛ wuli kuma tɛ ni muso kɔni y'a mugan kɔni donc o y'a bannen o tɛ wa donc en tant que acte dɔ bɛ sɔrɔ cɛya sanfɛla la a n'a yɛrɛ la k'a sɔrɔ e ka kɛnɛ foyi tira nege b'ira cɛya bɛ wuli o ko in nɔfɛ donc k'a sɔrɔ bana o tɛ bana ye quoi o kɛnɛya yɛrɛ de donc bana ye jumɛn ye mun de y'a ŋɛɲɛ fɛn mun nana ni ŋɛɲɛ ye i b'o de ɲɛɲini o de bɛ se ka kɛ bana ye mais a yɛrɛ wulili o tɛ bana ye ça fait partie de jeu ye parce que a wuli ko de kɛra e fɛ o de kama donc a wulila n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes o jaabi de ye nin ye donc sisan an bɛ ɲininkali kɛ infection yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di cɛlaka fɛ très généralement donc ka caya an t'o fɔ d'abord infection sɔrɔ cogoyaw ka ca mais an bɛna an da don a la le secret k'a walawala ni Ala sɔnna ma a tɛ taa mɔgɔ ɲininka bilen a kunnafoni na ni Ala sɔnna inchallah parce que an bɛna bɛɛ de fɔ yan sisan infection sɔrɔ cogo dɔ ye an ka services kɔnɔnaw na administration yɔrɔ an caman ye baarakɛlaw de ye services la donc ɲɛgɛnw bɛ sɔrɔ an bolo ye an bɛɛ bɛ ɲɛgɛn ninnu utiliser mais n'i y'an yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ k'a jɛlen don parce que kolikɛlaw bɛ soli ka n'a ko a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a jɛlen tɛ cɛw caman b'u ka infection sɔrɔ yen fɛ ka tɛmɛ musow kan ka sababuya kɛ jumɛn ye pow de b'a la donc po minnu bɛ yen n'i sigi po in kɔnɔ e bɛ sigi k'i bɛ sugunɛ kɛ i b'a sɔrɔ e cɛya a ka jan jamajan b'e bolo cɛ caman bɛ yen jamajan dɔɔni bɛ an caman bolo donc sa e b'i sigi i ka sexe kunkolo a bɛ turu po la quoi po dugumana na quoi a bɛ maga po la quoi hali ne yɛrɛ ka an ka yan ɲɛgɛn in ne y'a utiliser dabila o de kama donc sisan i ka sexe kunkolo bɛ turuli mun kɛ po dugumana na surtout n'i bɛ sugunɛ kɛ i bɛ commencer ka forme ta dɔɔni donc n'i ka sexe ka jan po dugumana a bɛ taa turu yen de la walima a ka turu a ɲɛfɛ donc e t'a jate ko ye a bɛ kɛ kɔnɔ ko a jɛlen don donc don dɔ la a bɛna turuli yen k'a sɔrɔ dɔ delila ka sugunɛ kɛ e ɲɛfɛ ou bien a ma ko ka jɛ o don sexe kunkolo bɛ se ka fɛn fitinin dɔ ta yen fɛ tile 15 après e cɛ bɛ commencer ka i ŋɛɲɛ walima a bɛ commencer k'i kin o ye i ni infection karilen ɲɔgɔn na bon pour que a ka se ka bɔ i la sisan o ye baara de dɛ parce que e bɛna taa bila i muso la o ta bɛ juguya e bɛ tila k'a ta o nɔfɛ tuguni donc a ta man di bilen e de nana n'a ye sisan muso b'a sɔrɔ bɔ k'a bɔ aw fila bɛɛ la sisan o ka gɛlɛn donc o kɔrɔ ye k'a fɔ o bɛ sɔrɔ pow de la an ka baarakɛyɔrɔ ninnu na très généralement donc ka caya donc farafin ɲɛgɛn dɔw b'a fɔ ko infection bɛ sɔrɔ farafin ɲɛgɛn na infection sɔrɔ man di farafin ɲɛgɛn na kosɛbɛ ka sababuya kɛ jumɛn ye farafin ɲɛgɛn ninnu dilan bɛ cogo min na n'i y'i sigi bon mun sigilen cɛya wulilen kunkolo bɛ taa ɲɛgɛn dan sɔrɔ o tɛ yɛrɛ wala bɔn i sigilen i bɛ sugunɛ kɛ la e cɛya kunkolo ka jigin fo ka taa turu duguma fɛnɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ i tɛ forme na parce que cɛya bɛ wuli ka n'a cɛ sugunɛ bɛ ka kɛ cɛya bɛ wuli de donc infection sɔrɔ man di farafin ɲɛgɛn fɛ i y'a faamuya muso de bɛ se k'a sɔrɔ farafin ɲɛgɛn fɛ ka tɛmɛ cɛ kan parce que musow olu ka sugunɛ kɛcogoya la u sen bɛɛ bɛ ɲigi donc i bɛ se ka nɔgɔ dɔ ta i sen na i ka fini dɔ bɛ se k'o ta o bɛ se ka na s'i ma donc o bɛ se k'i infecter mais ka kuma lasurunya dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn fɛ fɔlɔ que ça soit tubabu ɲɛgɛn ou bien farafin ɲɛgɛn mais cɛ b'a sɔrɔ tubabu ɲɛgɛn de fɛ joona ka tɛmɛ donc farafin ɲɛgɛn kan o ye sɔrɔ cogo fɔlɔ ye donc sɔrɔ cogo filanan o bɛ dépend cɛ minnu bɛ yen n'u nɔgɔlen don dɔw bɛ yen olu nɔgɔlen don quoi o bɛ se ka culotte kelen fini jukɔrɔ fini kelen dɔw bɛ se ka une semaine kɛ o b'a don donc o tigi infection tɛ ban o la fo ka taa diɲɛ wuli i y'a faamuya donc parce que nɔgɔ min bɛ to fini na ni nɔgɔ funtɛni ye fini attaqué nɔgɔ ninnu fana u bɛ décomposer n'u décomposera sisan u bɛ yɛlɛmɛ ka élargi u bɛ kɛ virus dɔ de ye donc n'i nana i ka kurusi don a bɛ se k'i infecter donc i bɛ se ka infection sɔrɔ à travers ça o ye sɔrɔ cogoya dɔ ye infection na quoi i y'a faamuya donc sɔrɔ cogo dɔ fana bɛ yen o bɛ se ka sɔrɔ muso fɛ o kɔrɔ ye di infection bɛ musolaka la donc en tant que e bɛ ka rapport kɛ ni muso ye k'a sɔrɔ infection b'a la e fana bɛ infecter parce que an y'a fɔ kabini kuma daminɛ na bana de don mun n'a sɔrɔ a bɛ yɛlɛmɛ bana de don donc a bɛ se ka yɛlɛmɛ à travers le rapport k'a sɔrɔ k'a sababuya kɛ a tɛ e la dɛ mais a b'i ka partenaire la donc infection sɔrɔ o sira fɛ o ye sɔrɔ cogoya dɔ ye muso fanfɛla la donc infection dɔ fana bɛ yen o bɛ sɔrɔ masturbation fɛ c'est à dire cɛ minnu bɛ yen n'u b'u yɛrɛ latulonkɛ k'u yɛrɛ labɔn yafa bɔra kelen k'a sɔrɔ muso tɛ infection bɛ se ka sɔrɔ donc o sira fana fɛ
o sira jumɛn o kɔrɔ ye de i b'a sɔrɔ cɛ mana yɛrɛ labɔn sisan ji bɛɛ ti bɔ masiriwatɛriw b'a dɔn n'i yɛrɛ latulonkɛ k'i yɛrɛ bɔ ji bɛna i la mais i b'a ye après 30 minutes soit 40 minutes ji misɛnmisɛnnin bɛ commencer ka na i ma quoi cela veut dire que i ye sexe forcé ka ji diyagoya na donc ji bɛɛ ma se ka na dɔw nana bon minnu sara n'olu ma se ka na olu bɛ to i ka sexe kɔnɔna na o dɔw bɛ to ka na i ma dɔɔni dɔɔni a caman bɛ yen nɔ n'i ma sugunɛ kɛ heure 2 heure 3 kɔfɛ c'est à dire n'i y'a kɛ sisan n'i t'a fɛ infection k'i minɛ n'i tilala masturbation na sisan i bɛ taa sugunɛ kɛ donc ji tɔni minnu bɛ yen nɔ sugunɛ b'a essayer k'olu dégager ka bɔ i ka sexe kɔnɔna na quoi est-ce que i y'a faamuya mais e y'a kɛ sisan e tilala ka heure 2 3 bɛɛ bila après ka sɔrɔ ka taa sugunɛ kɛ donc fitinin minnu bɛ sɔrɔ i sexe kɔnɔna na olu bɛ décomposer u bɛ kɛ virus de ye n'u décomposer u bɛ kɛ virus de ye u bɛ se k'i infecter à travers ça i y'a faamuya donc masturbation na a bɛ se k'a bila cɛ la nin sira in fana kan quoi donc infection dɔ fana bɛ yen o bɛ sɔrɔ en action ka cɛ to frottage la k'a sɔrɔ infection tɛ muso la a tɛ cɛ la mais ka cɛ to frottage la ni muso ye u bɛ se ka infection sɔrɔ o kɛra voilà les erreurs vont fier n'yo de fɔ ngo ne de b'a bara tuer n'ala sɔrɔ sa mɔgɔ sini ka bilen o infection o bɛ sɔrɔ cɛlakaw de fɛ i b'a sɔrɔ cɛlaka dɔ bɛ yen n'a b'a rapport la ni muso ye i b'a sɔrɔ da fila in bɛɛ ka d'ale c'est à dire yafa bɔrɛ kelen sunkalo bɛ kɔfɛla in ani ɲɛfɛ da in a fila bɛɛ ka d'ale c'est à dire dugumada ni sanfɛ da in quoi ɲamana ta yɔrɔ bɔgɔyɔrɔ yɛrɛ de ko don ani muso ka vazin ale b'a fila bɛɛ de frotter c'est à dire n'ale rapport daminɛ da ma bɔ dara ale fɛ yen quoi a b'a rapport kɛ ni a fila bɛɛ ye kuma dɔw la waati kelen yɛrɛ kɔnɔna na c'est à dire a bɛ waati dɔ kɛ a bɛ ka frotter ni da dɔ in ye a bɛ bɔ yen ka taa base dɔ in fɛnɛ kan ka yen fɛnɛ cɔngɔn i m'a faamuya donc ale b'a fila bɛɛ de bunde ɲɔgɔn na quoi donc o y'ale ka rapport kɛcogoya yɛrɛ o de ka d'ale da fila in bɛɛ bɛ marcher ale bolo muso fɛnɛ t'a balo la bon a b'a ka paix ta nin cogoya in na quoi donc double cadence i y'a faamuya ale b'o de sɔrɔ rapport la donc double sentiment a b'o fɛnɛ sɔrɔ rapport la parce que ale bɛ sentiment sɔrɔ da fila in bɛɛ fɛ finalement f'ale degera o la o kɛra ale ka jarabi fɛn ye ala y'o da fila bɛɛ kanu don ale la donc o tigi u bɛ se ka infection sɔrɔ un coup o kɔrɔ ye di ka rapport kɛ ni ɲɛfɛ ye après kana kɛ ni kɔfɛ ye après kana kɛ ni ɲɛfɛ ye ka to ka cɛya bɔ yan fɛ k'a don yan fɛ donc kɔfɛ partie nɔgɔ de bɛ yen i y'a faamuya bon cɛ bɛ e bɛ ka frottage kɛ ni kɔfɛ ye i bɛ nɔgɔ kɔnɔna na déjà i ye sexe sama ka bɔ yen nɔ k'a sɔrɔ nɔgɔ dɔ de b'a la i y'a faamuya kana don ɲɛfɛ muso ka vazin na donc i bɛ ka a frotter i nana ni nɔgɔ ye déjà quoi i bɛ ka frottage mun k'a la a bɛ nɔgɔ jɔsi a finalement a bɛ n'a fɔ n'i ye fɛn kɛ kolon kɔnɔ n'i bɛ k'a susu a bɛ bɔ a cogo la finalement f'a bɛ nugu quoi donc i taara nɔgɔ ta muso ka kɔfɛ ka na n'a ye a ɲɛfɛ sisan donc ka frottage kɛ n'a ye a bɛna décomposer ka kɛ virus dɔ de ye sisan donc don dɔ la virus in dɔ bɛ jama muso bɛ se ka infecter i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ se ka infecter o kɔrɔ ye k'a fɔ i taara nɔgɔ ta muso kɔfɛ yafa bɔrɛ kelen ka na n'a ye ɲɛfɛ aw fila bɛ infection sɔrɔ o kama dɔ b'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ cogo min na n'i y'a ye infection bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ nɔgɔ de don voilà bon nɔgɔ in o nɔgɔ kelen de bɛ muso ka kɔfɛ donc ni e bɛ rapport kɛ ni yen ye o yɔrɔ bɛɛ ka tila k'a kɛ ni ɲɛfɛ ye k'a bɔ dɔ in na dɔrɔn k'a don dɔ in na i bɛ nɔgɔ de ta yen ka na n'a ye ɲɛfɛ donc k'i to frottage la a bɛ se ka décomposer k'a transformer ka se ka kɛ infection ye muso bɛ se k'a sɔrɔ i n'a fɔ e bɛ se k'a sɔrɔ hali n'a m'a sɔrɔ o don parce que i bɛ infecté après infection yɛrɛ bɛ commencer ka i attaquer dɔɔni donc a bɛ sɔrɔ ka kɛ virus ye i fari la donc i bɛ sɔrɔ ka commencer a b'a déclarer i yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka commencer donc ka a fura ɲini mɔgɔ fɛ donc ninnu n'a a lahalayaw nin bɛɛ bɛ se ka na ni infection ye cɛ ni muso ma cɛ ma plutôt muso bɛ se ka taw sɔrɔ a la très finalement ka caya donc sisan an ka laban ni kɔfɛ ta ɲɛ parce que an y'o de fɔ bon cɛ mun bɛ yen n'a tɛ ɲɛ kɔfɛ kɛli in kɔ yafa bɔrɛ kelen o de y'ale ka plaie ye an b'a fɔ a bɛ daga dɛ parce que hali n'an ko a to a tɛna a to donc a b'a ka kɛnɛya sɔrɔ ko kɔnɔ cogoya min na an b'o de fɔ a ye o la n'a ma ɲɛ a kɔ a b'a ka ɲɛ a bɛ frottage daminɛ ɲɛfɛ k'i base o kan ka taa laban kɔfɛ a banna donc a ka ca Ala fɛ hali ni infection bɛ sɔrɔli kɛ a b'a ale de sɔrɔ sisan muso sen bɛ bɔ a la parce que a bɛ partie mun na muso kɛ man teli ka infectuer o partie in na quoi mais de fait que ale kɔni taara munumunu o yɔrɔ in kɔnɔna na
ale bɛ se k'a sɔrɔ mais muso tɛ se k'a sɔrɔ i y'a faamuya donc o ye a kɛcogo ɲuman ye u bolo mais an b'a fɔ a bɛ daga an b'a fɔ a k'a kɛ mais muso bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ ko in kɔnɔ a kɛli la cogoya mun na o de ye nin ye parce que i b'a sɔrɔ muso bɛ se ka k'ale ka cɛ mun bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ muso ɲini n'a ka kɔfɛ ko muso yɛrɛ tɛ ka se ka ban o ma walima a bɛ ka diya muso yɛrɛ ye donc i b'a sɔrɔ kuma caman na kun belebeleba saba bɛ yen o kun in bɛ se ka y'u ka furu kɔnɔna na kun fɔlɔ i b'a sɔrɔ cɛ in ka di muso in ye kojugu bon a taara ka diyaɲɛ dulon yɔrɔ la yɔrɔ mun k'a fɔ bon ni ne bɛ damu sɔrɔ yɔrɔ min na n'i t'o di ne ma cela veut dire que ne man di ye de donc muso dun dusukun ka fɛgɛ donc ni cɛ nana ni ko ye ko mun b'a yira k'a fɔ ko ale man d'a ye k'a sɔrɔ ale dun b'a dɔn cɛ yɛrɛ la cɛ in dun ka d'ale ye donc a bɛ bɔ cɛ ni o parti in cɛ cɛ b'i servir a k'a sɔrɔ muso ka laɲini tɛ k'a sɔrɔ a man d'a ye o ye kun dɔ ye u ka furu dɔ n'i y'a ye furu min kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni kun in dɔ bɛ yen kun filanan o ye i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen a ka voisin bonyalen bɛ a cɛ ma a yɛrɛ b'a dɔn cɔ k'a fɔ ale ka voisin bonyalen bɛ cɛ ma cɛ ka kuma cayalen don bon cɛ commencera ka to ka na nin kɛ donc a yɛrɛ a ye cɛ la k'a fɔ cɛ bɛ ka sentiment sɔrɔ nin na bon fo cɛ bɛ k'ale minɛ cogo falen o sentiment fɛ quoi c'est à dire cɛ bɛ ka kanuya kura bange a ye o sentiment in fɛ bon muso b'a fɛ toujours a cɛ ka k'a ta ye donc ni nin kɛra sira ye sira mun bɛ se k'ale cɛ k'a ta ye fo yɛlɛmaw bɛ ka na kow bɛ ka changer a b'a to cɛ bolo cɛ b'i servir a la k'a sababuya kɛ voisin bonyani ye donc ko in na donc o ye kun filanan ye mun i bɛ taa sɔrɔ furu mun kɔnɔna na donc kun sabanan i bɛ taa sɔrɔ o ye mun ye o ye violence de ye donc cɛ dɔw bɛ yen ils sont violents n'u b'a rapport kɛ u ka sira tɛ n ka di ye i ka di ye i man di olu ka sira t'o la quoi u tɛ nin si de ɲɛɲini n'i kɔni ye da in yɛlɛ ka ban yɔrɔ yɔrɔ ka d'u ye u b'a fan bɛɛ u b'a bɛɛ de gosi ka ɲɔgɔn na k'a bɛɛ de gosi ka don ɲɔgɔn na bon i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ k'a sɔrɔ muso ka laɲini tɛ man d'a ye a tɛ se ka kuma bon cɛ fɛnɛ a bɛ k'i tugu de k'a kɛ violemment quoi muso de don yɔrɔ yɔrɔ ka di n b'a rapport kɛ nin ye donc ale ta ala ko tɛ yen ala kɛra ko tɛ yen mɔgɔya ko tɛ yen foyi tɛ yen ne de muso don ne fan o fan ka di n b'a ɲini yen fan fɛ donc dɔ fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale b'a ta kɛ u ka furu la i b'a sɔrɔ olu ta sigilen bɛ nin cogoya in de kan o ye a yadalama ye quoi donc a bɛ se ka sɔrɔ nin furu ninnu kɔnɔna na mais a bɛɛ la an delila ka kuma a kan fɛn min don an t'a fɔ n ko a b'i kafiriya jurumugu de don n'i ye mun kɛ a bɛ n'a fɔ n'i ye dɔlɔ min i ye jurumu kɛ a tɛ fɔ i kafiriyara a bɛ n'a fɔ n'i ye sonyani kɛ i ye jurumu kɛ a tɛ fɔ i kafiriyara a bɛ n'a fɔ n'i ye nkalon tigɛ i ye jurumu kɛ a tɛ fɔ i kafiriyara donc mais jurumubaw don parce que ala ye fɛn o fɛn bali n'i y'o kɛ i bɛ se ka jurumu sɔrɔ o la donc o ye ala kan ye n'a sɔrɔ i ka diinɛ ye silamɛya diinɛ ye nka n'a sɔrɔ i ka diinɛ tɛ silamɛya diinɛ ye kɛnɛya yɛrɛ ma a ma ɲi muso ma fɔlɔ a ka jugu muso de ma ka tɛmɛ cɛ kan donc cɛ fɛnɛ ma a bɛ se ka tɔɔrɔw lase cɛ ma i n'a fɔ an delila ka émission kɛ ka tɛmɛ cogoya min na donc an k'a fɔ k'u k'a dabila un coup an t'o f'u ye mɔgɔ degelen fɛnɛ n'i ko k'a ka sin k'a dabila ten a t'i lamɛn o na nka u ka na ni sira ye mun b'a to u bɛ se k'a dabila dɔɔni fo k'a dabila hali n'ala ko tɛ u ka hɛrɛ b'o de da ɲɛfɛ n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord le se ka jaabi ɲɛna a faamuyara an bɛ taa ɲɛfɛ toujours an bɛ sunkalo de kɔnɔ i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min na ko dumuni jumɛnw de recommandelen don c'est à dire dumuni jumɛnw de ɲininen don n'olu kan ka dun sunkalo na pour que cɛw ka bila forme na toujours sunkalo kɔnɔna na u ka se ka musow ta d'u ma baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma ko dumuni jumɛnw de bɛ yen n'a y'a sɔrɔ o ka ɲi sunkalo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛnimusoya siraw fɛ parce que an bɛ kuma o de kan o de kama n y'o fɔ bamananw ko maa dɔ bɛ ni turuni mun ye n'i y'o di k'i bɛ kɛ dɔnbala fili ala k'an kisi donc an ka turuni an b'o de kɔnɔ toujours cɛnimusoya sira kan dumuni jumɛnw bɛ yen n'olu recommandé don donc dumuni minnu recommandé don sunkalo waati fɛ ni cɛ bɛ se k'i hakili to olu la d'abord an b'a fɔ cɛ ye cɛw bɛɛ ye fɛn fila bɛ yen u k'u hakili to la o ka ɲi kɛnɛya yɛrɛ ma fɔlɔ nka o ni cɛnimusoya tɛ kelen ye o ka ɲi kɛnɛya ma fɛn fɔlɔ ji voilà an b'a fɔ ni sun tigɛra k'i da fa i k'i jifilɛ sigi da i t'a bɔ i da fiyewu o man ɲi ma nka su bɛɛ kɔnɔna na ka taa ka to ka ji min hali ni ji minɔgɔ tira o ka ɲi i fari ma o ka ɲi i ka kɛnɛya ma i y'a faamuya donc o ye fɔlɔ ye filanan sukaro fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ consommer ni sukaro ye i b'olu dunni caya kosɛbɛ parce que fɛn dɔ bɛ mɔgɔ farisogo kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ zɛmɛw na ka caya cɛ farisogo mɔgɔ farisogo plutôt donc ni sukaro de don quoi n'a manque nana a b'a fɔ k'a b'a servir i cerveau la quoi c'est à dire a b'a fɔ k'a bɛ dumuni kɛ i cerveau kɔnɔna na quoi voilà o de kama ni kɔngɔ y'i minɛ ka se yɔrɔ dɔ ma
kunkolodimi b'i minɛ donc kunkolodimi minnu minɛ très généralement ka caya olu ye mɔgɔw de ye minnu farisogo i b'a sɔrɔ a sukoro ka dɔgɔ quoi parce que ale bɛ balo ni sukoro de très généralement ka caya ni farisogo sukoro dɔgɔyara dɔrɔn ni kɔngɔ tora k'i minɛ a b'i attaquer a b'a fɔ k'a b'i cerveau utiliser quoi donc a b'a fɔ k'a b'o dun de donc o tɛ kɛ hɛrɛ ye i ma quoi donc a kuma la surunya farisogo mago bɛ fɛn ba fila de la sunkalo waati la kosɛbɛ fɛn fɔlɔ ji filanan sukoromafɛnw i k'o caya ka tɛmɛ kɔgɔmafɛnw kan i y'a faamuya wala o ye fɔlɔ o ye a conseil santé ye quoi c'est à dire kɛnɛya sira ye mais musoko sira fɛ ni i b'a dɔn k'a fɔ bi ne b'a fɛ ka rapport kɛ donc sun tigɛlen kɔfɛ jiw minɛ kɔfɛ jimafɛnw dunnen kɔfɛ i bɛ sogomafɛnw i b'o dunni caya sogomafɛnw i n'a fɔ dibisogo i n'a fɔ sogo tobilen donc sogo bilenw i bɛ to k'o yɛrɛ de dun fɛnɛ sogo bilenmanba ninnu yɛrɛ i bɛ to k'o dun mais i t'olu caya i b'a kɔnɔ sogolamaw caya ka tɛmɛ a sogo bilenlamaw kan mais don min na n'i b'a fɛ ka force yɛrɛ yira madamu na i b'olu kɛ sogo bilenmanw yɛrɛ de i n'a fɔ sagasogo walima misisogo donc o bɛna force ba de d'i ma rapport kɔnɔna na o kɔrɔ k'a fɔ o t'i dun don o don nka don min na ni musoko bɛ e bolo i bɛ sogomafɛnw dunni caya suntigɛ dunnen kɔfɛ sukoromafɛnw utiliselen kɔfɛ yanni i ka rapport waati cɛ i y'a faamuya donc n'i ye rapport kɛ fɛnɛ o don in rapport kɔfɛ suguri la i bɛna famafɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka suguri kɔnɔna na rapport kɔfɛ don min na n'i ye rapport kɛ ka ban rapport fɛnɛ bɛ vidange dɔ de k'i fari kɔnɔ i bɛna don su na tile fɛ a bɛ se k'i tɔɔrɔ parce que i bɛ faiblesse kosɛbɛ i bɛ faible quoi donc sisan pour que k'i kisi o faible ma donc i kɛlen ka rapport kɛ bi sisan ka ban ni dugu jɛra suguri dun waati selen i b'i baser suguriw kan minnu ye famafɛnw ye i y'a faamuya i n'a fɔ kamifan i n'a fɔ sɛfan i n'a fɔ sandusi o n'a ɲɔgɔnna fɛn minnu bɛ yen ni u zɛmɛlama don ni u famalama don k'a sɔrɔ u zɛmɛlama don vitamine dɔ bɛ sɔrɔ olu kɔnɔna na o bɛ lawaji renforcer donc joona o kɔrɔ i ye vidange mun kɛ i fari kɔnɔna na a bɛ teliya k'o remplacer pour que sun kana na digira sini tile fɛ quoi donc ninnu de y'a conseil ye an bɛ se ka minnu di très généralement ka caya an ka faniw ma ni Ala sɔnna ma inchallah les jeunes donc n bɛ se ka nin de fɔ. d'accord le secret jaabi ɲɛna mais an balima minnu bɛ yen nɔ kuma caman na ni sogo moyen ba t'olu ye yalima aliment wɛrɛw bɛ sɔrɔ yen nɔ u bɛ se ka mun dun duguma sira fɛ mun bɛ nafa ɲɛ o fana farikolo wa manière la. bon baasi t'a la ni sogo moyen t'i ye sogomafɛn bɛ yen sogo dumuni bɛ yen o ye sɔ de ye voilà donc sɔ filɛ nin ye sɔ ye fɛn belebeleba de ye mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ wala mɔgɔw tɛmɛnen b'a kan sɔ ani tigɛninkuru ninnu i y'a faamuya ni sogo moyen tɛ e ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na sɔ ou bien tigɛninkuru ninnu i b'o dun tigɛninkuruw tɛ fɛn sɔrɔ duman ye kosɛbɛ mais sɔ kɔni bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ donc sɔ san a tulu kana caya kosɛbɛ i ka bɔrɔn k'a kan ka i kɔnɔ fara ani i ye sogo dun a bɛɛ ye kelen ye donc n'Ala ye nɔgɔya kɛ don min na i bɛ bala k'o ta kɛ sogo ye donc hakilila sɔ kɔni o se kan ka kɛ bɛɛ ye parce que hali mɔgɔ na bɛ sɔrɔ o la sɔ feereyɔrɔ la hali ni ye sɔ feereyɔrɔ yɛrɛ to yen hali ni ye sɔ demi san madamu b'a frappé k'a kɛ très propre ye ka d'i ma donc an tila nin ye jarakaw ka fɛn n'Ala sɔnna ma inchallah u tulo bɛ n na. baasi tɛ nin kun ye ɲininkaliw ye an kun nana ni min ye bi an bɛ bi nin ye fanu garisigɛ bi ta la an b'a fɔ u ka to lamɛnni na toujours le secret. n'Ala sɔnna ma inchallah toujours Mali kulo sekɛrɛ ele jeni an tun bɛ plateau ba ye n ka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Mali kulo sekɛrɛ i b'an sɔrɔ internet kan dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛn na i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de n'i ye daw gosi dana yɛlɛ i ye ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patient dɔɔni kɔfɛ ko daw ko bɛ yɛlɛ i yɛrɛ ni Ala ka diɲɛ inchallah donc toujours an y'o de fɔ fɛn min ye fura siraw ye an b'a caman kalama bon an bɛ baara caman fana kɛ fura siraw kan donc cɛ ni musoya siraw kan ani cɛya siraw kan musoya siraw kan a kɔnɔna taw ni donc a kɛnɛma taw ni Ala ka diɲɛ inchallah an kɔni tɛ se publicité la mais n'i ye weleli kɛ degun min bɛ e kan i b'o degun fɔ an ye ni Ala sɔnna ma inchallah an bɛ fɛɛrɛ kɛ degun bɛ se ka wuli donc ka bɔ i ka cogoya min na fɛn kuraw caman bɛ sɔrɔ an bolo yan minnu bɛ yen n'u dabɔ bɛ sunkalo yɛrɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na an tɛna se k'an da don mun na k'a fɔ an b'a bɛɛ walawala mais e kɔni n'i ye weleli kɛ degun min bɛ e kan e ka weleli kɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ se k'o fɛnw sɔrɔ donc cogoya min na kɔɲɔsow bɛ yan i n'a fɔ an delila k'a fɔ cɛ kɛmɛw bɛ yan i n'a fɔ an delila k'a fɔ yan donc fɛn caman bɛ yan
fanu b'a kalama déjà mɔgɔw ye commentaire caman kan an tɛna n da don bɛɛ la k'o fɔ nka ni fɛnɛ y'an ka da in gosi i n'a nɛnɛ alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh abalmakɛ maliku le secrétaire et les jeunes donc sur le plateau donc sur le nouveau plateau bele ba de nga ya bi perelen ba nunu a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o temps tɛna sɔrɔ an bolo ni waati in na ka sababu kɛ donc sunkalo ni ma fili bi kan ka kɛ donc a tile 8 ye parce que a daminɛna samedi de donc bi samedi cela veut dire que bi sunkalo bi a tile 8 yɛrɛ donc ni ala sɔnna ma inchallah le jeune pour que bila ka suma bamananw ko ten ko tere ka jugu donc sunkalo bɛ yen nɔ pɛrɛni tɛna se ka kɛ nka a bɛ walawalali kɔni sɔrɔ ni ala sɔnna ma jusqu'à ce que sunkalo bɛ taa ban waati min na ni ala sɔnna ma inchallah donc le jeune i ni kayo bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ bisimila. di samedi le 9 avril 2022 ɲininkali fɔlɔ min bɛ yan an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ a ko a ye jateminɛli kɛ a yɛrɛ la wagati laban na ko a ka cɛya bɛ to k'a ŋɛɲɛ de an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ nka n'a y'a ŋɛɲɛ n'ale commencera k'a siɲɛ fana cɛya bɛ wuli yɛrɛ siɲɛ kelen ale bɛ fɛ k'a dɔn sisan o ye bana de wa ou bien o ye kɛnɛya taamasiyɛn dɔ ye le secret. baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma ko ne cɛlaka ye cɛlaka mun n'a sɔrɔ a ka cɛya k'a bɛ to k'a ŋɛɲɛ dɛ i n'a fɔ les jeunes y'a fɔ cogoya min na ko mais ko n'a y'a siɲɛ donc k'a bɛ wuli o kɔrɔ ye k'a fɔ a tɛ wuli ten o a bɛ wuli ni ko dɔ de ye fɛn dɔ de bɛ n'ale la pour que cɛya ka se ka wuli donc an b'a fɔ o ma ko nege donc cɛya siɲɛni o bɛ ŋɛɲɛ dɔ de kofɔ o ni cɛya wulili o tɛ sira kelen ye cɛya wulili a n'a siɲɛni olu tɛ sira kelen ye.